Bamada pointi kanubagaw an bɛ aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn dantɛ foli min na fɛn fɛn sɔgɔlen don an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen na nin waati in na ka daminɛ an ka page Facebook la ka taa se chaîne YouTube ma fo ka taa bila an ka TikTok ani an ka Instagram na o n'a ɲɔgɔnnaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ bɔ dugu kɔnɔ an ka bɔ n'olu ye ni ka o kunnafoni ninnu sarada walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔ cogoya min na o siradatigɛw la bi babuba saba b'an bolo an bɛna an da don min na ni ka a walawala o la an b'a ɲini aw fɛ aw ka partage kosɛbɛ walasa maa o maa bɛ yen ko dugu in kunnafoniya ni o ye ba Maliba ye ni o kunnafoniya lamɛnli ka di ye i ka se k'a sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la cogoya min na o la an ka babu fɔlɔ ale de bɛna boli an bɛ waati min na i ko sisan nin y'a kalo 5 ye depuis le 9 janvier tɛmɛlen ni o ye san 2022 ye an ka jamana n'o ye ba Maliba ye ale bɛ CEDEAO ani UEMOA ni olu ka ɲangini kɔrɔ ni o ɲangili ni o kɛn bɛ waleya ye waleya min na an jamanadenw an kɛn bɛ k'a ku ka da faso in kanu kan mais an bɛna an da don o impactu la ni ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ ASMA CFP ni ale ye parti politique ye an ka jamana kɔnɔ ni ale ɲɛmaa kɔrɔ n'o tun ye Sumelu Bube Mayiga ye ala ka hinɛ a la ASMA mɔgɔw ko olu bɛ welewele da kɛ walasa enquête ka dayɛlɛ ni o ye enquête min ni si ce serait indépendant enquête min n'o tɛ maa bolo n'a manipulé tɛ maa fɛ Sumelu Bube Mayiga ka sayako hukumu kɔnɔna la an bɛna an da don fɛnɛ la k'o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ fait divers dɔ bɛ an bolo ni Kojo ni ale bɛna a da don la ni o de ye jamana in kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ fajiridaw fɛ buru feerelaw de bɛ yala ni buru ye ka buru livrer butigitigiw ma an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko don o la ko livreur dɔ ko ale bɔnɛna a nin na liburu di sira fɛ hippodrome kɔnɔ an bɛna an da don fɛnɛ la k'o walawala o la a y'a partager komi n ka kuma kɔnɔ cogo min na n bɔra k'a fɔ ko ni Kojo bɛ yan n bɛna kuma di a ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka na don an ka babu kɔnɔ Kojo salamu aleykum. Waaleykum salam Kulubali. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ i yɛrɛ dun. Baasi tɛ n yɛrɛ la alhamdulilah. K'o ɲɛna kosɛbɛ. Nba d'accord folikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka abonné sanumuw ma nin waati kunkurun kɔnɔ. Ok Kulubali an b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an'an ka abonnés an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bi n'a fɔ kumalatigɛ la i bɔra k'a fɔ cogo min babu saba ninnu a nafa ka bon kosɛbɛ donc an b'a fɔ an ka abonnés u k'u sɔgɔlen to an na émission in daminɛ f'a laban na u kana ɲinɛ fana k'u hakilinaw di commentaire kan parce que n'i y'a ye an bɛ sigi plateau in kan olu fana ka lamɛnni b'a sababu la kosɛbɛ. D'accord, merci bien Kojo. Komi n bɔra kuma ɲɛbila kuma la n bɔra ka n da maga babuba saba ninnu na an bɛna kɔrɔfɔw bɛna boli minnu kan Kojo an bɛ boli ka don an ka babu fɔlɔ kɔnɔ teliyala ni o de bɛna tali kɛ anw ka jamana bi ale bɛ ɲangini bere kɔrɔ ɲangini bere min ɲini o ye CEDEAO ni UEMOA ka ɲangini ye depuis le 9 ni u ka sommet min ɲini u ye ɲangini ta k'a da anw kun an b'a ye k'a fɔ a ko kɛlen maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko ba Maliba an tɛ s'a kɔrɔ ko ɲangini min filɛ nin ye ko kalo 2 kalo 3 ko an bɛ a fɔ ko an t'a la mais an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw ka d'a kan jamana in kanu b'u la ba Maliba kanu b'u la ko olu bɛ kɔngɔ ani sɛgɛn fɛ ni u ka jamana tolen jɔnya juru hukumu kɔnɔna la o hakilina o de y'a to hali bi maliyɛn denw u bɛ ka nin sɛgɛn in ko hali ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko gɛlɛya b'a la bɛɛ sɔnna gɛlɛya ma mais bɛɛ ko k'olu bɛ nin gɛlɛya in ku
walasa ba Mali ba ka bɔ Faransi ka jɔnya juru la Kojo yala dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo ka fɔ nin kalo 5 tɛmɛnen kan an bɛ ni ɲangili bere mun kɔnɔ ni o ye communauté internationale ka ɲangili ye ka taa CEDEAO la fo ka taa bila UEMOA la yala dakuruɲɛ damadɔ jumɛn b'i bolo Kulubali ɲangini an b'a fɔ alhamdulilayi fɔlɔ puisque ɲangini yɛrɛ kɛra anw ye an y'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ an bɛ position mun kan sebaya mun b'an ye quoi an y'o dɔn ka sababu kɛ ni ɲangili in tagasiraw ye quoi donc fɛn dɔ tun b'a fɔ Seku Tunkara de la Guinée a tun b'a fɔ a ka zanaw kɔnɔna na ko adamaden ko i ka fantanya kanu k'a to i ka hɔrɔnya b'i la o ka fisa k'a fɔ ko i ye faama ye i bɛ dɔ ka jɔnya juru la quoi donc o hukumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ bi Mali in bɔra jɔnya juru la pewu quoi k'a sababu kɛ u ka ni ɲangini yɛrɛ ye courage min don maliyɛn dama dɔw la an b'a ye k'a fɔ ɲangini kun binna kan tiɲɛna depuis le 9 janvier n'i y'a ta k'a lajɛ le 9 janvier 2022 kosɛbɛ. Maintenant, on est faux le 22, à peu près le 23 qu'on a. Donc, on va dire qu'il y a sera kaloduru nyogoma. Tamabo shishima mena. Ya ekafo. Do yere kunya fo nyangini yere damne wakati tienna anchama kusirana. Mais John ne yang lasran ame yinalike. Faso de njugu uru de villa ka fo ko non ko malika ressources faire mbe ressources financières mbe ko dans 6 mois amena ressources financières nous épuisé ko dans 6 mois anga institution gouvernement mo cité na sara sorobli ko dans 6 mois produits de première nécessité mun ko ali serao ninge fer mun nya fo ko te nyangini ko nana ko dans 6 mois mali bina dese ko be réserve nuna donc ay ka fo ko nyere fle dafa to fle a sujet mo ko nana ali sitan aman chuka ko la fo ma fale gelam me malien kan folo mo mi fo o te mali droit ko gɛlɛya me diɲɛ fantan naani bɛɛ de kan tajuko mun bɛ k'a fɔ essence kɛrɛnkɛrɛnnena n'i donna o ko la hali faransi dugu dɔw bɛ yen dɔw ye moteur jɔ mobili jɔ u bɛ tagama n'u sen na o tɛ mali dɔrɔn ye o amérique quartier dɔw bɛ yen a village dɔw bɛ yen a ville dɔw bɛ yen essence tɛ sɔrɔla yen bilen a tɛ yira ɲɛ yɛrɛ la kuma tɛ k'a san donc n'a bɛ yira an ka mali kɔnɔ yan o b'a jira k'a fɔ hali sisan CEDEAO ni fɛn ka impact ɲangini o dɔrɔn t'an kan dɛ ɲangini fɔlɔfɔlɔ n b'a danganiya kɛ k'a kɛ min ye fɔlɔfɔlɔ an bɛ don fasodenw yɛrɛ ka ko hukumu kɔnɔna na fɔlɔ parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka Mali yɛrɛ kɛlɛ ni malidenw tɛ quoi parce que français ma an bɛ k'a fɔ ko Faransi ni fɛnw b'an jugu la an yɛrɛ dama de bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn jugu ye quoi sinon an k'a fɔ ko français ninnu olu bɛ an yɛrɛ dama de bila ɲɔgɔn na a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i bɛ taa lajɛ k'a fɔ u bɛ vie en chair mun fɔ Mali sugu kɔnɔna na c'est vrai les vies sont en chair mais mun de y'an yɛrɛ ja gɛlɛya k'an tugu armée kɔ an bɛ ɲininkali kɛ yen fɔlɔ premièrement armée nana condition min na bɛɛ b'a dɔn sur le plan sécuritaire ça n'allait pas Mali fantan naani presque Mali yɛrɛ an tun bɛ se k'a fɔ 80% du territoire malien était occupé donc Hasimina ka mɔgɔw nana u ye baara fɔlɔ jumɛn de kɛ k'a jira na sur le plan sécuritaire u sera k'an ka yɔrɔ caman libérer o de kɛra jagɛlɛya yɛrɛ ka maliyɛnw da Hasimina ka tugu a kɔ quoi puisque n'i ye adamaden n'i hɔrɔnya la n'i ye fɛn min kɛ n'i sera k'o waleya o bɛ adamadenw da i la Hasim nana première revendication jumɛn tun b'a da ko sur le plan sécuritaire bibi na Mali sécurité a ma se k'a assurer Mali sécurité la montée en puissance de l'armée o kɔni kɔnɔdimi tɛ bilen non o tɛ kɔnɔdimi o bɛ ɲɛ kan bilen hali ne yɛrɛ tun bɛ ka sigi la montée en puissance de l'armée la mais bibi na alhamdulilayi n dalen bɛ la montée en puissance de l'armée la o kɛwale nin kɛra cogo jumɛn mura attaque ninnu na a y'a ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw u ripostera caman la montée en puissance de l'armée ça ne s'explique pas seulement par ses faits la montée en puissance de l'armée a bɛ fɛn caman expliquer ne ye k'a fɔ ko fɔlɔ Mali armée tun bɛ condition jugu min kɔnɔna na u t'o condition kɔnɔna na bilen u bɛ condition ɲumanw kɔnɔna na o bɛɛ c'est une sorte de montée en puissance quoi en fait n'i y'a ye k'a fɔ ko fɔlɔ an ka sɔrɔdasiw tun bɛ sa hakili tun tɛ to u somɔgɔw minnu fatura sur le terrain olu musow de tun bɛ kɛ filiyatɔ muso olu denw de fana tun bɛ kɛ hinɛtɔ mɔgɔw ye carré kɔnɔna na donc an bɛ se ka danganiya k'a fɔ la montée en puissance de l'armée ça s'explique par tous ces phénomènes donc montée en puissance de l'armée o de kɛra jagɛlɛya nasugu dɔ ye k'an da armée yɛrɛ la ka tugu a kɔ donc la vie en chair vente en chair o bɛ k'a fɔ sur le marché vente en chair la vie chère u bɛ ka fɛnw gɛlɛya fɛnw da gɛlɛya k'a feere an ka sugu kɔnɔna na premièrement o jɔn ye fɔlɔ an bɛ ɲininkali kɛ jɔn de bɛ ka fɛn ninnu feere jɔn de bɛ k'a san an maliyɛnw de bɛ k'a feere ɲɔgɔn ma fɛn gɛlɛman ninnu fɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a da gɛlɛyalen don sugu la bi bi in na an maliyɛnw nɔ de don dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i donna sugu kɔnɔ d'après dɔw yɛrɛ ɲuman u ka plateau in kan ko poivron den 3 ye 100 wa n m'a dɔn donc o poivron den 3 bɛ kɛ 100 cogo di poivron in bɛ sɛnɛ dugu jumɛn kɔnɔna na poivron a tɛ sɛnɛ Mali kɔnɔna na bien vrai que an ka poivron fana
attention industrie dɔw bɛ yen i n'a fɔ baramuso n'a ɲɔgɔnna ninnu olu b'u ka poivron exporter ka bɔ kɛnɛmana na i n'a fɔ Mauritanie n'a ɲɔgɔnna ninnu bien vrai que u b'o ko min fɔ est ce que an ni Mauritanie cɛ frontière datugulen don an ni Mauritanie cɛ frontière datugulen tɛ o bɛ se ka yɛlɛ cogo jumɛn o effet bɛ se ka yɛlɛ cogo jumɛn an ka sannifɛnw kan ni donna bi na sugu kɔnɔ jaba kilo dɔw b'a fɔ ko dɔrɔmɛ 5 yɛlɛla kan ni yɛlɛla kan jɔ y'a yɛlɛ kan maliyɛnw tɛ sinon jaba bɛ feere an fɛ yan ji a bɛ bɔ kɔkan de ka na ji bɛ Mali kɔnɔ yan an t'a arrosé n'o fɛn kelen ninnu ye nakɔ fɛn ninnu o bɛɛ bɛ sɛnɛ mais n'i y'a ye k'a fɔ k'olu da bɛ gɛlɛya fasoden juguya mais il faut reconnaître fana k'a fɔ ko engrais de fana bɛ kɛ oui engrais de bɛ kɛ o la olu n'olu sɔrɔli gɛlɛyara a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye sɛnɛ hukumu kɔnɔna la fo ka taa se a feereli ma. Ɲanbele Kulubali n bɛ min f'i ye Mali engrais mun exportera ka bɔ kɔkan ka na a caman bɛ yen u si ma utiliser fɔlɔ yɛrɛ embargo depuis embargo ma sigi engrais mun bɔra kɔkan ka na a caman bɛ olu ma utiliser fɔlɔ Mali la yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ oui an b'a fɔ k'an bɛ engrais utiliser est ce que an ka fumier mun b'an bolo olu tɛ se ka nécessité dɔ d'an ma pour que an ka se ka an ka ko ninnu waleya kɛrɛnkɛrɛnnenya misiw u bɛɛ tɛ yan yɔrɔ la n'an y'olu engrais ta olu tɛ se ka nafa jɔ sira dɔ yɛlɛ an bolo yan yɔrɔ la engrais ko ni fɛn ninnu ne b'a danganiya k'a fɔ nin bɛɛ ye maliden juguya hukumu de ye quoi sinon an bɛ se ka fɛnw nɔgɔya k'a feere ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔna na n'i taara suguba kɔnɔna na bi in na arayida ni fɛn ninnu kɔnɔna na a yɔrɔ in bɛ fɔ cogo min Medina Kura stade Modibo Keita quoi je sais pas là o yɔrɔ in na n'i taara nafɛn dama mun filen don o carré kɔnɔna na dan b'o la yanni i ka fɛn to yen fo a bɛ toli i bɛ taa feere fili ɲaman kɔnɔna na i t'a feere da nɔgɔman na walasa i balimaw ka se ka i sinjiw ni dɔgɔninw ni kɔrɔmusow ni i fa ni baw olu ka se ka fɛn sɔrɔ nɔgɔman na o ma fisa ni i bɛ taa fɛn tolen fili poubelle kɔnɔna na o bɔlen kɔ a la an bɛ taa u ka fɛn ninnu na u bɛ ka an ka école ta sira ninnu na sira ninnu fɔ est ce que sécurité ma se ka assurer o hukumu fana kɔnɔna bien vrai que an bɛ k'a ye k'a fɔ ko ancien dɔw bɛ yen olu bɛna wuli bientôt grève la bon bɛɛ n'a ka droit revendiquer sa an tɛ mɔgɔ si bali a ka droit revendiquer la puisque an mɔgɔ min bɛ ka kuma yan yɔrɔ yɛrɛ la n'an t'an ka droit kɔnɔ don n'a nataw la an bɛ bɔ k'o revendiquer donc an tɛ se ka mɔgɔ si bila k'a fɔ k'a ka droit revendiquer mais ancien mun fana b'u ka droit revendiquer u k'u miiri dɔɔni k'a fɔ Mali bɛ embargo de kɔnɔ an b'an jugu an bɛ an jugu da de kɔnɔ ka ban quoi il suffit que quelques minutes u k'an ɲimi o dɔrɔn de tora quoi donc an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo pour que an bɛ se ka basigi sɔrɔ Mali kɔnɔna na. D'accord Kojo ni an ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ nin waati laban in na nin ɲangili min ni a bɛ anw kan CEDEAO fɛ an b'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ lafiyan bɛ a ko la ni an dafɛ dugu caman ye ni o bɛ taa tali kɛ Sénégal ka taa se Côte d'Ivoire ma an y'a ye k'a fɔ ko anw ka jamana kɔnɔ minɛ ani a minɛ exporté ta an bɛ bɔ ni minɛ mun ye ko ka a caman kɛmɛ sara la a 10 yɔrɔ bɛɛ tun bɛ bɔ o yen fan fɛ ni a ma caya n'o yɛrɛ ye o bɛɛ tun bɛ bɔ Sénégal sira in fɛ ni ka na Maliba kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko kun fana tun bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka wagande fa kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ nin ko o mu jɔlen filɛ nin ka sababu kɛ sanction ye wagande olu yɛrɛ bɛ k'a nɔ u ka wagande la f'u yɛrɛ b'a la k'a kuma fɔ yala i hakili ye mun ye o waleya in kan sur m'a f'i ye ni kɛlɛ da digira a tɛ digi mɔgɔ kelen na quoi n'i ye mɔgɔ kɛlɛ a tɛ digi a kelen dɔrɔn na quoi i fana b'a sɔnja sɔrɔ quoi siga t'o la puisque ɲangini min dara Mali kan bɛɛ y'a dɔn c'est injuste bɛɛ y'a dɔn ko nin tɛ ɲangini ye min bɛ taa sariya taabolo kan la CEDEAO a failli à ses missions premièrement CEDEAO dilan kun ye mun ye ka se ka jamana min b'a sous région ka se ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛn sabati i n'a fɔ sur quel plan sur le plan sécuritaire ka se ka bɛn sabati o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an y'a ta k'a lajɛ est ce que o bɛn sera ka sabati a ɲɛ ma o bɛn ma sabati a ɲɛ ma non o bɛn ma se ka sabati a ɲɛ ma puisque Mali kɔnɔ yan u b'a la ka dɔ minɛ ka di dɔ ma voilà u bɛ ka dɔ jalaki k'a di dɔ ma puisque n'i y'a ta k'a lajɛ n'i donna Mali yɛrɛ kɛlɛ hukumu kɔnɔna na CEDEAO ka fondation dɔ kun t'o ye pour que ka se ka sécurité sabati a ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ ka bɛn sabati a ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que bi in na CEDEAO yɛrɛ de ma kɛ sababu ye jamana min bɛ CEDEAO kɔnɔ k'u bɛɛ fara n'u ka laɲini dɔw ye misaliya la n'an donna G5 Sahel hukumu kɔnɔna na bien vrai que a tɛ CEDEAO institution kɔnɔna na mais Mali bɔra G5 Sahel kɔnɔ cogo jumɛn par les mêmes injustices ɲangini binna Mali kan cogo di par les mêmes injustices an y'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman France n'a ka médiaw u bɔra ka kuma caman fɔ k'a fɔ wagati min na
Assimi Goïta kun ko a tɛ taa CEDEAO ka sommet extraordinaire la k'a fɔ ko Emmanuel Macron ni wa Emmanuel Macron k'a bɛna wuli ka sanction na sugu dɔ bin Mali kan k'ale bɛna CEDEAO président wele ka sanction Mali sanction en deux. Donc o b'a jira k'a fɔ la CEDEAO c'était une organisation très manipulée. CEDEAO yɛrɛ kun t'a yɛrɛ ma parce que ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ ma n'i bɛ ka baara kɛ ni hakilina ye adamaden n'i tɛ baara kɛ ni hakilina ye o dogolen tɛ quoi. CEDEAO manipulé no Faransi n'a a jɛɲɔgɔnw de fɛ walasa u ka se ka ɲangini in bin Mali kan. Donc o ɲangini in binnen Mali kan an b'a fɔ ko tare puisque a dadigira n'olu la ka tɛmɛ anw kan. Bibi na n'i ye Sénégal port ta k'a lajɛ fɔlɔ Mali tun bɛ milliards ni milliards de don Sénégal port kɔnɔna na 5 mois ni milliards tɛ ka don i ka compte kɔnɔna na plus de 25 milliards plus de 20 milliards Mali tun bɛ se k'o don en moins de quelques mois Sénégal port kɔnɔna na n'i ye 20 milliards multiplié par 5 ça fait combien? À peu près ça fait 120 milliards ou bien à peu près 100 milliards. O milliard kasa bi caman bɔ. O milliard kɛmɛ ɲɔgɔn ye. O bɛ milliard kɛmɛ ɲɔgɔn ye. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ a perte barika bonyalen don olu ma ka tɛmɛ an kan. Sénégal n'i taara Côte d'Ivoire fanfɛla la u ka produit min u b'a exporter ka bɔ yan yɔrɔ la u ka port mun an tun b'a exploiter est ce que a bɛɛ ma jɔ. Depuis na a perte barika tiɲɛna an b'a degun kɔnɔna na mais c'est une perte pour eux plus que chez nous quoi. Voilà. D'accord, merci bien Kojo. An b'a danganiya k'a fɔ ko ni sanction ye a gɛlɛya yɛrɛ fan caman bɛ jamana damadɔ kan minnu b'an da fɛ ka tɛmɛ ba Maliba yɛrɛ kan i n'a fɔ an yɛrɛ ka ɲɛmaaw ye wulikajɔ dɔw sabati ni ka mesure dɔw ta ni olu bɛna boli kɛ ka an ka fɛn labɔta dɔw fana conserver walasa anw yɛrɛ ka kɛ priorité ye o fɛn ninnu consommeli la fɔlɔ i n'a fɔ bagan an b'a ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi sogo kilo a ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire Sénégal ka tɛmɛ ba Maliba kan yan bi an bɛ don min na i ko bi o bɛɛ ye le fait que an ka frontières datugu bɛ o bɛɛ ye o gɛlɛya n'a nasiratigɛw ye n yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yira n na k'a fɔ ko sogo kilo yɛrɛ bɛ fo 1000 ni kɔ de la Sénégal. Non ma foyi y'a la fɔlɔ Kulibali. D'accord. Bon o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ nation comment dire opération onusienne ni o ye MINUSMA ye ni o bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan ni olu yɛrɛ tun bɛ to ka ɲɔgɔn yɛlɛma jamanaw finitigilakaw bɛna ɲɔgɔn falen waati ni waati an b'a ye k'a fɔ ko nin sanction in kama an b'a ye k'a fɔ ko Dakar ni o ye Sénégal militaires ye olu bloqué don Dakar bi ka sababuya kɛ ni comment dire embargo in ye de sɛbɛn ka na ba Maliba kɔnɔ ka d'a kan sanfɛla fara dugumana kan embargo la a bɛɛ datugu bɛ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛna cogo min na k'a ka ca kalo kelen u ka finitigilakaw dagalen bɛ u de sɛbɛn ka na an b'a ye k'a fɔ nin ko in min filɛ nin ye nin yɛrɛ bɛ ka dadigi kɛ hali communauté internationale la ka tɛmɛ anw kan ka d'a kan a ma. N b'i lajɔ u ka sɔrɔdasiw nali la sa bibi na an t'a fɔ ko Mali k'a yɛrɛ retiré ka bɔ organisation bɛɛ la dɛ mais adamaden fana n'i bɛ la vie en société i kelen tɛ se k'e épargner to a degun barika bɛ bonya sinon bibi na an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ kɛlɛ kɛ cogo min on n'a pas besoin d'autres militaires an k'o fɔ sur le plan militaire aujourd'hui le Mali est plus sécurisé en Afrique de l'Ouest c'est l'un des pays les plus sécurisés sur le plan militaire armement ko fanfɛla la kɔni jɔrɔna foyi t'an na Assimi kɔni a ba ye den barakama yɛrɛ de wolo ni k'a bila Mali kɔnɔ cogi i y'a faamu. Donc sur le plan militaire u k'u ka militaire in garder u bolo yen quoi militaire ninnu na Assimi k'a kɛ Ala kama militaire ninnu na a bɛna wari min don a k'o wari kɛ ka armement san ka d'an ka armée ninnu ma walima a k'o wari don jisuma na walasa n'u bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na u ka se k'o jisuma min cogo min quoi sinon an mago t'u ka armée foyi la u k'u ka armée u garder u bolo yen armée min b'an bolo bi u b'an kunna wolo sanfɛ ani duguma. D'accord Kojo n b'i rappeler k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnma sɛbɛnw de bɛ bolodiɲɔgɔnmaw de bɛ ani o ni ninnu fana cɛ ni o ye contrat ye olu contrat tant que contrat ninnu bɛ yen k'a bɛ ka boli a dagalen don u kana n'u ka maaw ye mais an k'a ye k'a fɔ nin sanction in b'a to violation dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ maa wɛrɛw fɛ o la an bɛ min fɔ kumakan laban na kosɛbɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛɛ tiɲɛ don mais comme i bɔra k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ cogo min na Kojo maa si tɛ kan hɔrɔnya k'i to hɛrɛ la fo degun de ka na maa dɔw bɛ yen olu de bɛ a vécu walasa dɔw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na d'accord Kojo kumakan laban jumɛn b'i bolo ɲɔni an ka bɔ o babu kɔnɔ teliya la. Bon kumakan laban min bɛ n bolo nin sujet ko kan surtout embargo in n b'a an maliyɛn jama bɛɛ wele quoi Mali kanu bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la n b'a ɲini o fɛ u ka produit ninnu u b'a ta da min na u yɛrɛ ni Ala cɛ u kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama dɛ u k'a kɛ u yɛrɛ ni Ala cɛ u bɛ se ka produit ninnu feere maliyɛn u ɲɔgɔn maliyɛn denw ma cogo min da nɔgɔman na u b'o fɛɛrɛ tigɛ ça fait e tɛ se k'i profiter
degun mɔgɔ dɔ ka degun kan k'a fɔ ko i bɛ i ka tɔnɔma bɔ kɛ n'o ye bibi la maliyɛn caman an b'a ye k'a fɔ ko essence tɛ na kama dɔw bɛ u ye projet essence wɛrɛ sɔrɔ cogoya na sugu wɛrɛ la u bɛ na k'a fɔ ko essence n'i yɛlɛla Facebook ni fɛnw sanfɛla la i bɛ to o ŋanaŋana k'a dama dɔrɔn sɔn 1 million de litres d'essence en raison de 150 francs par litre ko détail t'a la e ni ala cɛ Mali bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔ min bɛ essence san en gros ni engin batigi tɛ est ce que mɔgɔ bɛ sɔrɔ min bɛ essence san en gros o tɛ fɔlɔ gɛlɛya min b'an kan n b'a fɔ o y'anw yɛrɛ de nɔ ye fɔlɔ quoi n'an bɛnna dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ régler Mali kɔnɔna na quoi sous région a laban France n'a jɛɲɔgɔn u bɛ na aventure la an fɛ yan voilà d'accord merci bien Kojo n b'i fo kosɛbɛ i ka nin analyse in na o la an bɛna don an ka babu filanan kɔnɔ ni ale de bɛna tali kɛ Sumelu Bube Mayiga ni ale fatura a bɛ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la n'ale tun ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye a ye jɔyɔrɔ caman fa anw ka jamana in kɔnɔ yan ni o ye ba Maliba ye fo kana se ministre de la défense et des anciens combattants ma a y'o bɛɛ kɛ anw ka jamana in kɔnɔ wa parti politique dɔw bɛ yen o père fondateur don n'u a fɔ o ma ko ASMA CFP n'a yɛrɛ tun ye o jɛkulu président ye an b'a ye k'a fɔ kalo 2 kɔfɛ a ka fatuli a ka militant ni o ye ASMA cɛdenw ye olu ye lajɛba dɔ kɛ o lajɛ kɔnɔna la ni ni kumaba 2 tun b'u bolo n'u tun bɛna baro kɛ o kan ni o kuma fɔlɔfɔlɔ ni o bɛna tali kɛ u yɛrɛ ka baara daminɛ ɲɛbila baaraw la fo ka taa se u ka président ka sayako ma u y'a ɲini jamana autorités fɛ k'a ye k'a fɔ ko u ka wuli ni ka sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min ni a bɛ kɛ en toute transparence n'a bɛ di mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen ni u tɛ maa ka baara la qui sont indépendants u b'u yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw maa minnu bɛ yen n'u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛnyɛrɛye hukumu kɔnɔ k'a sɔrɔ maa ka pression t'u kan maa ka kuma t'u kɔ foyi foyi yala Kojo ni kumakan min bɔra ASMA fɛ ni o ye Sumelu Bube Mayiga ka jɛkulu ye ko k'a ɲini ko k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ olu ka ɲɛmaa ni o ka sayako hukumu kɔnɔ Kojo yala i y'a mɛn ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ u siganna fɛn dɔ de la ka d'a kan depuis a ka saya waati an b'a ye k'a fɔ maa caman kumana dɔw y'a jira k'a fɔ ko siga bɛ ni saya in na ka d'a kan a kun kofɔra k'a fɔ k'a fari man di a la a mɛnna ko k'a bila ni a ka taa kɔ kan ni ka taa a ka furakɛliw kɛ ko o baaraw ma sabati o baaraw ma ɲɛnamaya an ka ɲɛmaaw fɛ yala o sigannaw de t'u bila bi ni ka nin kuma in fɔ wa Kojo e hakilina in ye hukumu kɔnɔna la. non Kulubali i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ n y'a ta k'a lajɛ Mali in ka di kojugu quoi kosɛbɛ Mali in kɔnɔ de i bɛ se k'a fɔ o yi bi ka tila k'a fɔ non quoi Mali in kɔnɔ dɔrɔn i bɛ se k'a fɔ awɔ n sɔnna bi i b'i bolonɔ sɛbɛn na tuguni i bɛ tila k'a fɔ ko ayi n ma sɔn n kun filila dɛ o erreur de ye nin parti mɔgɔ sɔrɔ nka o t'a bali dɛ bɛɛ ni hakilina puisque ne tɛ Bube yɛrɛ dɔn de façon visuelle mais n tun bɛ to k'a ye téléw ni fɛnw na ani a tun y'an ka jamana premier ministre kɔrɔ kɔni u yɛrɛ ɲuman ko les grands serviteurs d'État a tun b'o jɔyɔrɔ la kosɛbɛ puisque j'ai pas de rancune envers eux u ka parti ninnu j'ai pas de rancune envers eux mais n y'a tila k'a fɔ an ka gouvernement mɔgɔw de tun ye nin laɲini fɔlɔfɔlɔ kɛ yanni olu yɛrɛ ka nin laɲini kɛ puisque Bube salen kɔfɛ Bube fatulen kɔfɛ yanni u ka taa n'a su ye gouvernement mɔgɔw tun ye laɲini jumɛn de kɛ k'u k'a lajɛ ka Bube su in sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn cause mun y'a Bube faga yanni u ka taa ni su ye u ka mɔgɔw de a ka du mɔgɔw de kɔrɔtɔra n t'a dɔn walima ko wɛrɛ tun b'olu kɔnɔ k'a kɛ n t'a dɔn sinon ni a ma ɲɛ gouvernement de ye laɲini kɛ ko ayi an k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn aw yɛrɛ sigalen don mɔgɔ min na olu ko k'u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mun de kɛra a fatuli ye bi bi in na est ce que o sɛgɛsɛgɛli tun bɛna se ka kɛ o biopsie bɛ se ka kɛ bi bi in na o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ mais a tɛ bali la science a trop avancé hali sini a bɛ se ka kɛ puisque la science a trop avancé n'u bɛna taa sira wɛrɛ fɛ n t'a dɔn puisque u ka laseliw kɔnɔna na u y'a fɔ k'olu ye silamɛ de ye k'olu t'a to u ka su ka logoba cogoya na sugu dɔ la ko donc u bɛna su in retirer ka taa n'a ye k'olu tɛ sɛgɛsɛgɛli ba nɔfɛ Bube ka fatuli kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna de an ka gouvernement ye Bube kɔrɔ d'u ma u taara n'a ye u ye enterrement bɛɛ kɛ d'accord hali nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est ce que o b'olu bali k'a ɲini k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ hali bi a ka saya ko hukumu kɔnɔ premièrement sutigi ye jɔnni ye a ka parti mɔgɔw tɛ o bien vrai que a bɛ jɛkulu dɔ de la mais sutigi ye a somɔgɔw de a somɔgɔw de bɛ se ka yamaruya kɛ k'a fɔ ko recherche ka kɛ n'a ma ɲɛ a somɔgɔw ko non ko recherche kana k'a la t'a dɔn parti mɔgɔ bɛ se ka bɔ de façon parallèle ka kuma kan cogo min na n'i y'a ta jateminɛ k'a lajɛ
denbaya sugu ka ca somɔgɔya sugu ka ca A ka ca. an b'a ye k'a fɔ parti in n'aw jɛra ka kɛ tɔnden kelen ye ni hakilina kelen ye ni miirina kelen ye an bɛ se k'a fɔ ko a y'aw damana du ye quoi. o bɛɛ n'a ta n t'a bali n b'a fɔ gouvernement ka derrière opportunité d'u ma walasa lumière bɛ se ka kɛ nin ko in na o cogo parce que nin ko in yɛrɛ a dabaliban kɛra na ni Assimi Goïta ma lumière kɛ nin ko in na n b'a fɔ don n'a nataw la a bɛna fɔ a denw bɛna fɔ k'u y'a fa faga quoi. Donc sur le plan visuel c'est très clair puisque Bubé ka mɔgɔw ye revendication jumɛn de fɔ u ye hakilina jumɛn de fɔ u ka revendication in kɔnɔna na premièrement tout est justifié de façon visuelle n t'a dɔn min tɛmɛna u ye kuma min fɔ n bɛna segin o de kan ne ka kuma fɔlen tɛ depuis ça u y'a fɔ ko Bubé minɛna k'a si to san 67 ɲɔgɔn de la ko depuis août kɔnɔna na 2021 o cadre kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a minɛna wagati min na k'a kun man kɛnɛ kosɛbɛ donc ko dɔgɔtɔrɔw jateminɛw Assimi Goïta mɔgɔ minnu yɛrɛ y'a minɛ olu n'a jɛɲɔgɔn caman k'olu ko u ye dɔgɔtɔrɔ spécialiste min yɛrɛ da a kan ka corps contrôler k'olu y'a yira k'a fɔ ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko Bubé ka bana in sera degré min ma k'a kan ka évacuer ka taa kɔ kan donc ko dɔgɔtɔrɔw de y'o fɔ dɛ ne t'a dɔn n'a kɛra walima a ma kɛ donc a bɛ se ka kɛ a kɛra puisque mɔgɔ caman y'a fɔ n y'a ye gouvernement mɔgɔw fana ma bɔ k'o kuma contester donc a bɛ se ka kɛ o kuma in kɛra donc o y'a yira k'a fɔ ko médecin spécialiste yɛrɛ de y'a fɔ ko a kɔri in kan ka taa a kan ka Bubé kan ka évacuer ka taa kɔ kan n b'a fɔ kɔ kan saya tɛ se ka mɔgɔ kisi ɲan sayali n'i ko i bɛ sa hali n'i taara kɔ kan i bɛ ka furakɛra min a ma sa ATT furakɛra min a ma sa faamaw défaut fɔlɔ min bɛ Mali faamaw na u t'u janto dɔgɔtɔrɔso la quoi o de y'a défaut ye puisque aujourd'hui les médecins sont très mal formés an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est pas une injure envers les médecins aujourd'hui la médecine malienne est très mal formée danganiya nasugu bɛɛ de b'a la i bɛ mɔgɔ nasugu a dalu dɔ bɛ yen a dalilu ka ca sa cogo jumɛn un médecin n'a pas de déontologie cogo jumɛn médecin bɛ se ka a dalen a sigilen to banabagatɔ bɛ na urgence la a tɛ boli ka taa o bɛ ye Mali de la donc o b'a jira k'a fɔ ils sont très mal formés éducation mun y'a sɔrɔ i kalanfa fɛ i bɛ n'o de waleya structure sanitaire la donc an ka remonter depuis la faculté de médecine an ka essayer ka ordre dɔ don yen yɔrɔ la fɔlɔ quoi médecin ka hakɛ to n t'o contre la mais il leur faut une très bonne formation o formation jɔn de bɛ se ka assurer gouvernement mɔgɔw tɛ donc n'a fana ma janto la jagosa gouvernement mɔgɔw b'a dɔn ils ont des médecins très mal formés souvent certains médecins sont très mal formés ici au Mali donc o de b'a to n'u bɔra yan dɔrɔn u bɛ boli ka taa kɔ kan sinon i b'a dɔn ni i ka médecin formé ka ɲɛ mun bɛ e lataa kɔ kan ye e b'a dɔn fɛn mun e y'a formé ka ɲɛ i ka jamana kɔnɔ mun b'a fɔ danganiya k'a fɔ ko spécialité tun tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ a kan ka sɔrɔ normalement spécialité Mali médecine yɛrɛ kun avancé don ka tɛmɛ sous-région médecine bɛɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ professeur Ogobara Dumbo nous c'était des médecins très forts hali sini a médecin ɲuman kelen bɛ yen mais u t'u ka hakɛ kɔnɔna na u bɛ se ka baara kɛ cogo min caman b'a fɔ ko baarakɛminɛn t'u bolo médecins fana ka bɔ k'u ka hakɛ laɲini kɛ quoi ni minɛn mun t'u bolo dɔrɔn u k'u ɲɛsin o ma Assimi tile in na la porte est ouverte à tout le monde u bɛ se k'u ka minɛn sɔrɔ Assimi tile in na sinon ni Assimi tile banna ni politicien ŋanagana dɔ nana u tɛna se k'u ka minɛn in sabati donc Bubé ka cadre in kɔnɔna na an bɛ segin ka na ye nin y'u ka kɔlɔlɔ de ye quoi n'u kun ye médecine malienne formé ka ɲɛ a kun tɛ bin ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye donc n'i taara lajɛ k'a fɔ ko a kan ka évacuer ka taa kɔ kan hali n'a kun évacuer ka taa kɔ kan est ce que o kun b'a kisi saya ma o kun tɛna a kisi saya ma n'a sadon sera a bɛ sa mais a sara cogo min na tiɲɛna en détention comme ça k'a fɔ ko laɲini kɛra k'a kan ka taa kɔ kan vraiment o yɔrɔ la n bɛ gouvernement mɔgɔw interpeller n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min de don a ma mɔgɔ faga détournement de fonds dɔrɔn de minɛna wa a ka mɔgɔw fana ye garantie d'a ma ko hali n'a taara kɔ kan a muso ka lettre ouverte kɔnɔna na bɛɛ ye o kalan k'o ye a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman kumana hali n'a taara kɔ kan u bɛ garantie d'a ma cogo min na a bɛ se ka segin donc n'o bɛɛ laɲini kɛra o ye a kun kan ka Bubé bila ka taa kɔ kan mais a ka mɔgɔw wulila nin dernier temps in na o bɛ ka ŋanaŋanakan de fɔ quoi d'accord parce que n'i y'a ta mun kama ko ŋanaŋanakan premièrement a fɔra aw ye ko an ka sigi de an k'a dɔn cause min y'a to a sara a ko non o wagati la an ma se k'a fɔ bien vrai que famille de ko a tɛ kɛ mais aw mɔgɔ min kun ka laɲini don a k'a fɔ famille ye non hali n'a y'a bila kɔfɛ an bɛ se ka wuli donc a y'a to a ka kɛ d'accord donc Assimi Goïta ka direction d'u ma quoi ani procureur Touré ninnu u ka direction d'u ma nin na pour que u ka se ka lumière kɛ nin na a ka dɔn yɛrɛ Bubé sa kun ye fɛn mun ye quoi u ka se ka dɔn sinon n'o ma dɔn dɔn je pense que la justice malienne a failli à ses missions si tɛ se ka ordre don Bubé sara kun min na a ka dɔn bɛɛ ka se ka lafiya d'accord Kojo merci beaucoup i ka nin éclaircissement in na
d'accord an bɛ na fait divers kɔnɔ komi i yɛrɛ wulila ka wuli ka jɔ kɛ k'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ n'i ye o dantigɛli d'i ma d'accord Kojo ko balimakɛ dɔ bɛ yen ko buru feerela don buru livreur don n'olu bɛ yaala dugu tila fɛ ni ka buru livrer butigitigiw ma ko a dɔ bɔnɛna a nin na Kojo e min ye wuli ka jɔ kɛ kosɛbɛ a ko la yala mɛn tɛ mɛn tigila ye d'accord yala Kojo nin scénario passera cogo di bon an ma daminɛ librairie yɛrɛ yɛrɛ ye jɔn ye a bɛ bɔ min fo ka na bila mun de nana ni a ka saya ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in n'a waleya na sugu caman bɛ kɛ ba Mali kɔnɔna na Kulubali kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka capitale na yan Bamako n'o ye Bamako nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ to ka kɛ capitale in kɔnɔna na a bɛ mɔgɔ yɛrɛ dabali ban monter en puissance de l'armée la tuguni mais nin ko ninnu tɛ se ka bali quoi dans la société tant que une ville est très grande jamana bonyana ka se degré dɔ ma dɔrɔn il faut que policiers de ka wuli ka rafulu daminɛ ka rafulu multiplier i n'a fɔ sisan u bɛ rafulu la cogo min puisque ça hali troisième pont donda la n'i taara 21h 22h i bɛ se ka policiers sɔrɔ fɔlɔ o waleya ninnu bɛɛ kun tɛ kɛ an b'an ka finitigilakaw fo o yɔrɔ la mais an bɛna an ka livrairie na an ka livrairie yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u ka tɔgɔ ko Abdramane Maïga n'i y'a ye k'a fɔ ko nord mɔgɔ de don kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ bɔ Tombouctou mara kɔnɔna na n'i y'a ye k'a fɔ bi in na Mali kɔnɔna na a sigiyɔrɔ bɛnna mun de ma a sigiyɔrɔ bɛnna Fajigila ma n'o bɛ Bamako yɛrɛ kɔnɔna na Bamako kin dɔ ye donc a yirala k'a fɔ ko livrairie muso joli de b'a bolo n'i y'a ta k'a lajɛ muso filatigi de don den 3 fana ala y'o garisɛgɛ a la mais a ka baara yɛrɛ kun ye a ka baara de kun ye ka buri doni ka taa di bitigitigiw ma n'an b'a fɔ ko tubabukan na livreur de pain n'i y'a ye k'a fɔ a ko in yɛrɛ waleyara cogo di a tɛmɛna kan ko in yɛrɛ waleyara dɔgɔkun tɛmɛnen de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya juma tɛgɛnen kɔnɔna na i b'a dɔn livreur ninnu kɔni buru dɔnniina ninnu kɔni olu kɔni ni moto baw bɛ yaala sufɛla fɛ depuis 4h 3h olu kɔni bɛ wuli k'u ka baaraw daminɛ i y'a ye k'a fɔ ko nin scénario yɛrɛ kɛra 5h du matin wagati in kɔnɔna na n'i y'a ye k'a fɔ dugu yɛrɛ kun jɛra ka ban mais ni ala ye ko a bɛ fɛn min latigɛ a b'o latigɛ a kɛra kin jumɛn kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a kɛra hippodrome 1 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ jumɛn hippodrome 1 fan jumɛn ko mosquée de Simbala misiri dɔ bɛ b'a fɔ ko Simbala ka misiri a kɛra o yɔrɔ la ani yɔrɔ jumɛn ka surun station Pérou et Frères station dɔ bɛ yen n'an b'a wele ko station Pérou et Frères ko nin yɛrɛ kɛra o masuruma yɔrɔ de la n'i y'a ye k'a fɔ ko livreur de pain a attaquera par qui jɔn de y'a attaqué n'i y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ attaqué tɔgɔ nasugu min yɛrɛ ne y'a la a bɛ ne dabali ban quoi n'i y'a ye k'a fɔ ko cɛlamɔgɔ des petits garçons cɛmanin misɛnmanin mɔgɔ misɛnmanin fitinin 2 cɛmanin 2 cɛlamɔgɔ 2 ani musolamɔgɔ donc an balakaw donna attaque fana na dɛ kabako muso de fana tun b'a kɔfɛ tellement que jamana in bɛ ka gɛlɛya a bɛ ka taa tagabolo de la musow yɛrɛ ja fariɲana fu donna attaque kɔnɔna na musow yɛrɛ bɛ fagali kɛ sisan an balakaw ka hakɛto tiɲɛna u k'u denw éduquer dɛ musolamɔgɔ yɛrɛ tun b'a la donc a y'a ye k'a fɔ ko ani livrairie il avait mɔgɔ min de don a farikolo kolo ka gɛlɛn ma an'u karila ɲɔgɔn na kun jumɛn kama k'u y'a essayer k'a ka moto de taraki a bolo ko donc a y'a imposer moto taraki in kɔnɔna na a ko non a ka moto kɔni tɛ taga donc ani o kamalenin fila ninnu filɛ nin ye ka korofili daminɛ ɲɔgɔn ma dɛ ko donc u ye korofili a y'a ye k'a fɔ kamalenin dɔ in kɔni o kɔni sera ka muru turu a la fo ka muru danɔ 3 ɲɔgɔn bɔ a la mais o bɛɛ n'a ta mɔgɔ min don a kolo ka gɛlɛn a ma sɔn k'u bila a ye kelen in kɔni minɛ a bolo filatɔ in kɔni bolila a bɛ komi an balaka mɔgɔ in ani dɔ in kɔni bolila mais kelen min tora a bolo in a ko a sera k'o maintenir yɛrɛ de fo siralakana tɛmɛnnaw sera ka na a dɛmɛ k'o kɔni minɛ o kɔni ma se ka tila a la a la k'a fɔ muru bɛ turu mɔgɔ min na siɲɛ 3 tuguni ka tila ka mɔgɔ minɛ donc cɛ gɛlɛn de kun a yirala k'a fɔ donc mɔgɔ 2 in kɔni olu kɔni bolila nka a yira k'a fɔ ko mɔgɔ min minɛn'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na o kɔni kun bugara sirakan mɔgɔw yɛrɛ fɛ fo u kun na o fana bɔnɛ ani na mais 17e arrondissement mɔgɔw olu welela joona joona ka na o mɔgɔ in kɔni d'u ma nin wagati in na enquête kɔni bolila olu ka tagabolo kan dugu in gɛlɛyara sa dɛ dugu in gɛlɛyara dɛ kabako nin n'a kabako dama dɔrɔn de bɛ to ka tɛmɛ nin wagati in na ko enquête kɔni an kun ye jateminɛw kɛ k'a fɔ ko nin ko ninnu kun sumaya bɛ dɔɔni jamana in kɔnɔ waati tɛmɛlenw na nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka segin a kan u bɛ k'a daminɛ Kulubali nin ko in tɛ se ka dabila jamana kɔnɔna na hali bi fo k'an ka autorité compétente mɔgɔw interpeller u ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ dɔ fara wulikajɔ la tiɲɛ don mais u ka dɔ fara wulikajɔ kan ka rafulu multiplier walasa dan bɛ se ka kari ni bamaji mɔgɔ ninnu na cogoya min na d'accord merci bien Kojo il faut k'i waleɲuman dɔn d'accord an lajɛlikɛlaw ni babu damadɔ tun b'an bolo bi ni ka na walawalali kɛ aw ye o kan
an ka jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la an b'aw fo aw ka kulumajɔ la aw kan bɛɛ sigi wɛrɛ wasalaam